Dili nato dali-dalion paghukom ang atong isig ka tawo. Inay, atong gadtagaag higayon, maminaw kita kaniya. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Father Joselito Gutierrez, usa sa atong mga kaparian dinhi sa parokya sa Diocesan Shrine of Our Lady of Fatima dinhi sa Basak, Mandaue. Magdungan kita karon sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang ebanghelyo karong adlaw ug ang mapahinumdum kanato karong adlaw naghatag kanako og dako kayong leksyon. I learn it the hard way. Sa assignment nako kaniadto sa Lugo, Bourbon samtang nagpahigayon kami og First Communion, natingala ko kay ako manggiingnan ang mga katekista nga pa sulubon og nindot nga sinina nga puti ang mga First Communicants. Usa ka bata nga nag-ordinaryo ra gyud kay iyang sinina. So ako gitawag ang katekista kung giingnan, nganong wala man na siya mag-ilis, nganong wala man siya magsulob og nindot nga sinina nga puti. Ang tubag sa katekista, Father, mauna na ang iyang pinakanindot. Mauna na ang pinakamaayo niya nga masulob sa iyang First Communion. Dili na ko paapilon pa rin ko ayaw, paapilain taon. I was judging wrongly because nakita na ko nga pati iyang gisulob. Sa dagang higayon, dali kitang makahukom sa tong isig katawo mga kaigsunan. Niining panahon sa Kwaresma, pahinumduman kita sa Ginoo, nga dili angay o dili maayo, nga dali kitang muhukom. Kinahanglan, mamati kitang maminaw sa mga hinungdan. Nganong na-late siya, nganong na-absent siya, nganong wa siya katuman sa mga gipangayo na to ng requirements. Because kitang tanan dunay daghang mga giagian sa atong adlaw-adlaw nga pakigbasog, pakigbisog sa kinabuhi. Busa atong tanahon nga sulod nining maong panahon sa Kwaresma, dili nato dali-dalion paghukom ang atong isig ka tawo. Inay, atong gadtagaag higayon, maminaw kita kaniya. Kay sama sa panawagan sa atong arsobispong karong tuiga, we should learn to be more listening. Because again, listening is the beginning of understanding. Sa maong paagi, magpaminaway kita aron magsinabdanay kita. Ug atong undangon ang paghukom, kay ang paghukom maghatag kanato sa sayop nga impression. We have to learn to listen so that we can understand.